So ayun, what's up mga araw ng Surf Tilameke. Naakan na, tropa. Mag-alas 12 na. 11:50 na. So ito, kanilang simpleng pagkain at mainit. Open lami. Open lami. Open na eh. Open na eh. Pero, quality. Quality over quantity. Ay gagi na full court ba. Natamak siya araw. Ano, sobrang lambot ba. Melt in your mouth. Okay, quality. Melt in your mouth ni agay. Melt in your mouth. Ayan tayo sabaw. Boy, oven yan. Oven yan. Agay. Terak na lang sa baaw. Mata. Saan? Lagyan na natin yung... Ay, dito na lang. The side na lang ba. Steam broccoli. Yan. Dahil sa laba. Dahil sa laba. Iramangan. Patang animal. Bullshit. Sige. Come with me. Melt in your mouth ma. Kargan ticket. Dried parsley. Good. Sabaw. Carrot soup. You're welcome. Serving spoon to mga ikan. Gapo. Lagay na natin doon. Baka ilagay pa ng iba. Yung baaw. Yung baaw nila. Baaw. Gago. Yung main course nila. Main course. Ay, ang sarap po. Melt in your mouth pork chop. Tapos yung tirang fried rice kanina, hindi sila kumain ng almusal. Ito gusto niya yan. Ayan, good appetite.